मेरो राष्ट्र मनोहर प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता जहाँ छन् बुद्धका आँखा माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु चौतारीमा बसे जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी जहाँ छन् बुद्धका आँखा ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने सर्वोच्च शिखरबाट विश्व शान्ति सुनाउने यही प्यारो पितृका माथि पौरखी बनिकन गर्छु यो चाहना पूर्ण गरिदेह समर्पण जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता जहाँ छन् बुद्धका आँखा
यहाँका स्थानीय कलाकारहरू र हामीलाई सम्झेर आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आज यस हाम्रो यो वलुङ कम्युनिटीको फाउन्डराइज पार्टीमा आउनुभएकोमा म हृदयबाटै अभिवादन टक्राउँछु। Tonight we have wonderful performers, and I really feel like we're all very lucky to see them all. And let's just start the program. Okay, the program Gotsuga Matsuga. Suru garo ki nagaro? Bhai nagaro bhanyo भने फेरि मेरो कथा फिर भी आज वॉलूम कम्युनिटी आप सबके साथ वो शेयर करने चाह रहे हैं, वो आपको समझाने चाहते हैं कि क्यों ये नाकाबंदी हो रही है। और उनसे पहले मैं यहाँ पे बुलाता हूँ एक पत्रकार के रूप में उनसे सवाल। अमेरिका में फंसे हुए नेपाल के भाइयों बहनों, वालुंगों के पालाओ आमालाओ और न्यूयॉर्क के लेडियों जेंटलमैनों, कुछ दिन पहले मैं आपके नेपाल में पशुपतिनाथ में गए को थियो। कुछ दिन पहले मैं आपको नेपाल को पशुपतिनाथ में गए को थिए, त्यहाँ नेपालीहरूसँग भेट भएको थिए। आज यहाँ वालुङ कम्युनिटी को अगाडि आएको छु, बुद्धिज्म के तरफ माफी मांगना पाएको छु। मित्रों, बुद्ध कहते थे धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन आज अगर बुद्ध यहाँ होते, हिंदुस्तान का नाकाबंदी देखते, तो बुद्ध ये नहीं कह जाते। बुद्ध कहते होंगे नाकाबंदी कारणम बच्चामी, भोकै मारणम बच्चामी, नेपाली जनता छामी, हिंदुस्तानम लच्छामी होता। मित्रों, नेपाल और भारत के बीच में कितना गहरा संबंध है। मैं कल शाम न्यूयॉर्क के जय किशन हाइट पे गया था। न्यूयॉर्क के जय किशन हाइट में गया था। वहां हमारे हिंदुस्तान का आदमी बेकार के हल्ला के पीछे जा रहे थे, नेपाल के आदमी मोमो का डल्ला के पीछे जा रहे थे। हमारे हिंदुस्तान के आदमी पान थूक कर वाल में पुआल पार रहे थे। हमारे हिंदुस्तान के आदमी पान खाकर वाल में पुआल पार रहे थे। आपके आदमी वही पुआल में चूरड़ का ठूटा घोष रहे थे। नेपाली और हिंदुस्तानियों में
कितना गहरा संबंध। भारत में गए, तेसरो कुरा करता है, क्या है आपका दोस्त जिब्रा है? मित्रों, सबसे पहले मैं इस शेरपा भाई को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसा हिंदी बोला, ऐसा हिंदी बोला, इनका हिंदी सुनकर हिंदी बोलने वाला बेहोश हो सकता है। जहां तक मोदी जी का जिब्रो एक है, कभी उछालता है, कभी ठेसारता है, ये क्या है? मित्रों, मुझे लगता है इनका हिंदी सुनकर ये हिंदी बोलेगा, लास्ट में मैं शेरपा बोल सकता हूं। इन्होंने पूछा कि नेपाल को रोटी बेटी का संबंध वाला देश कहते हैं, फिर भी तराई वाला को उछालते हैं, पहाड़ वाला को पछाड़ते हैं, ये कैसा रोटी बेटी? इसके जवाब में मैं कहता हूं मित्रों, रोटी बेटी का संबंध का मतलब नेपाल में रोटी ना तो मैं भाषण करने से पहले खुरसानी You क्या?
अब फेरि एकचोटि धन्यवाद भनौँ। Entering Nishikan, where she was born, Shillong. She'll be wearing a dress of Khasi people from Shillong. And on my right will be Diki Yukyap, who will not be wearing the Khasi dress from Shillong. She will be coming out with her proud traditional chuba. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Diki Yukyap and Hishi Kando. There comes a time when we need a certain home, when the world must come together as one. There are people dying. It's time to lend a hand to life. Great gift of love. We can go on pretending day by day that but darling, my baby, like you, behave to Salema. My baby, like you, behave to only Salema. Thank you so much. I love y'all. Thank you. Go, you. All right, at this time I'll
लाई निम्त्याउनु पर्यो ऊ पस्किँदैछ अरे मलाई। नम्बर 2 के भन्छन्, अब म यो स्टेजमा आस्था राउतलाई बोलाउन जाँदैछु। जाँदैछ, बोलाउँदैन त्यो। आस्था बस्छ ज्याक्सन हाइटमा, ऊ भर्खर जाँदैछ। अब स्टेज खाली भयो भने तिनको पिताजीले जिम्मा लिन्छन्। उद्घोषण त सोनाम दाइको जस्तो हुनुपर्छ। कोही के भन्छन्, के छ न्युयोर्कवासी, के छ ओलाङचुङ गोलाबासी। तपाईँ बिचरा सोझो मान्छे ठिकै छ भन्नुहुन्छ। त्यसले भनेको कुरो पहिला बुझ्नुहोस्, के तपाईँ ओलाङचुङ गोलाबासी हो? त्यस्तो हरियो पर्यो ठाउँलाई, ताजा ठाउँलाई बासी भन्ने तपाईँको। त्यसले गर्दा उपरान्त तपाईँ के छ न्युयोर्कवासी, के छ नेपालवासी, के छ अमेरिकावासी भन्दा उसलाई भन्दै, मेरो भाइ बासी होइन, हामी ताजा हौं, बासी तै होलास्। प्लिज, कसले सुसेलेको? प्लिज मेरो कार्यक्रम सुसेल्न पाइँदैन प्लिज। यो आस्था राउतलाई त मिल्छ। अहिले चाहिँ मिल्यो। अघि चाहिँ केटाहरूले मारेको थियो मलाई, अहिले केटीहरूले बजायो। नि मिल्दैन नि त, एउटा केटाले अर्को केटालाई, मान्छेले अर्कै सोध्छ नि त। नै मैले माने कि अमेरिकामा लिगल छ, तर म त त्यस्तो होइन नि त। अर्को एउटा शर्त छ हाँस्नका लागि, प्लिज यो बच्चाहरूलाई कन्ट्रोल गरिदिनुहोस् प्लिज। बच्चालाई चुपलाई, ओके ठिक छ। अघि बच्चा घुमेर बिजोग भइरहेको थियो। अस्ति मेरो ठुलो दुर्घटना भयो। जापानमा कार्यक्रममा गएको, त्यहाँ त के हुन्छ भने धन्न यहाँ त खुसी लाग्यो। बच्चा पनि ती हुन्छ, माउ पनि ती हुन्छ, कलाकारले स्टेजबाट हँसाइरहेछ है। अब बिचरा त्यो बच्चाहरूले मेरो कुरो पनि बुझ्दैन, अनि उसले पनि हल्ला गर्ने, मैले पनि केही पनि नबुझे, यस्तो बिजोग हुन्छ। त्यो त ठिकै छ। अर्को के भएर बाबा रामदेवको क्यारिकेचर गर्दै थिएँ म, धोती सोती लाएर, आइए अब हम योग करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे उत्ताना पादासन भन्दै थिएँ। एउटा सानो बच्चा आएर कहिले माइकको तार खुस्काइदिन्छ, होइन कहिले मेरो को आर्टिस्टलाई हिर्काइदिन्छ। हुँदा हुँदा मेरो छेउमा आइए भन्दै थिएँ, स्वाटै धोती तान्दियो। के भन्छ, अङ्कल दिस इज ओरिजिनल कि डुप्लिकेट? त्यो कारणले प्लिज यो यस्तो सोहरूमा विदेशको एउटा समस्या हो यो, किनभने बिचरा बच्चाले पनि बुझ्दैन। राइट, यु आर राइट, आई एम लेफ्ट है, माफ गर्नुहोस् फेरि। ओके, अनि अर्को चिज भनेको हामीले पनि मजा आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा बच्चालाई कन्ट्रोल गरिदिनु होला। यहाँ कन्ट्रोल भएर छन्, थ्याङ्क यू, ताली बजाउनुहोस्। फेरि यो बच्चालाई चुप्लाउन सानोमा दिनु मान्छेले सक्दैन, बाउले त पटक्कै सक्दैन। बच्चालाई चुप्लाउने क्षमता चाहिँ मम्मीहरूसँग हुन्छ, किनभने मम्मीहरूले चाहनुभयो भने बच्चा त के, बच्चाको बाउलाई पनि चुप्लाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त सिटी बजेको, बिचारहरू घरमा कति तानाशाही व्यवस्था दबिएर छन्। तर पत्नी फकाउने एउटा सूत्र सिक्नुहोस्। मनोज गजले हँसाउन मात्रै आएको छैन, टुटेको नेपाली मनलाई जोड्न पनि आछ। टुट्न लागेको नेपाली परिवारलाई सुपर ग्लु पनि लिएर आछ। किन आफ्नो घरमा त्यस्तै भोग्या हुन्छ नि बिचरा। कहिले के हुन्छ नि, पत्नीसँग बोल्ने अथवा प्रेमिकासँग बोल्ने या गर्लफ्रेन्ड भए फरक हुन्छ शब्द। हेलो भन्यो, प्रेमिकाको फोन आइहाल्यो, हेलो को थाहा हुन्छ। तर जब तपाईँ श्रीमान श्रीमती बीच रिलेसन रिनोभेसन, सम्बन्धको पुनर्निर्माण गर्ने एउटा सूत्र सिक्नु आजदेखि घरमा गर्नुहोस् त, त्यही पत्नी प्रेमिका जस्तो लाग्छ, त्यही श्रीमान फर्स्ट बोयफ्रेन्ड जस्तो लाग्छ। यो सूत्र सिद्धै म सिकाउँदैछु। सबभन्दा पहिला आज जानुहोस् त